Hello my dear lovely students, welcome back to my YouTube channel. So students, आज हमें 5 क्लास इंग्लिश बुक रो लेसन 7 वेक अप यही पोएम टी को आज हमें पढ़िबा। प्रथमे यही पोएम टी को हमें रिसाइट करिबा, देन एहार ओडिया एनालिसिस करिबा, तापरे एथरे थिबा कंप्रेhension क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट चलो पिला माने यहा को रिसाइट करिबा। तो वीडियो को एमती देखुथिबो, अधारु बिल्कुल भी स्किप करिबो नाही। वीडियो भल लागिले वीडियो गोटे लाइक करि नबो, चैनल को सब्सक्राइब करि देबो। ठीक अछि पिला माने, चलो वे रिसाइट करिबा। लेसन 7 वेक अप सेशन 1 प्री रीडिंग क्वेश्चंस। डू यू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? व्हाई नॉट? व्हाट कैन यू हियर एंड सी अराउंड व्हेन यू गेट अप व्हाइल रीडिंग? Text. Read the poem silently and answer the questions that follow. So students, let's recite the poem. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees. You can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's too much late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come out. Everyone is up and about. The crow, the horse, the ducks and the sheep. Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. So students, बहुत सुंदर पोएम टी ना। यही पोएम टी को लिखिचंती सी फ्लेचर। तमाने यही पोएम रो पोएट होचंती सी फ्लेचर। ओके, तो एबे चलो यहा को हमें बुझिबा, अर्थात यार ओडिया मीनिंग हमें बुझिबा। तो स्टूडेंट्स, लेसन 7 पाठ 7 वेक अप मीन्स निदरु उठी जाओ। अच्छा, तुम्हें मैंने केतळे निदरु उठ? सकाळु ना, पूरा भोरु ना? वेरी गुड, भोरु उठिबा बहुत भल होता है। सेशन 1 कालांश 1 प्री रीडिंग मीन्स पढ़िबा पूर्व। प्री रीडिंग क्वेश्चंस, पढ़िबा पूर्व तुम पई किछिटा क्वेश्चंस अछि, बुझि परछ? डू यू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? तुमे कोन प्रत्येक दिन सकाळु उठी जाओ कि? व्हाई, काहे की उठी जाओ? और व्हाई नॉट, काहे की उठ ना? जदि भी तुमे सोई की रहिताओ, कोन पई सोई की रहिताओ? व्हाट कैन यू हियर एंड सी अराउंड व्हेन यू गेट अप? जेतबेले तुमे उठी जाओ, तुमे कोन सब सुनी पार एवं कोन चारि पाखरे देख। ठीक अछि। व्हाइल रीडिंग, पढ़िबा समय टेक्स्ट मीन्स पाठ्य विषय। रीड द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो मीन्स कविताटी को नीरव पाठ कर एवं परवर्ती प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिय। वेक अप मीन्स निदरु उठी पड़। इट्स अ लवली डे, यह एक सुंदर दिन। ओ प्लीज गेट अप, हे समस्ते दया करी टिके जल्दी उठी पड़। एंड कम एंड प्ले, बाहर को पड़ी आस आउ खेल। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, देख पक्षी माने केमिति गीत बोलुछंती गछ उपरे बसिकी। यू कैन हियर द बजिंग बीज, हियर मीन्स सुनिबा, बजिंग मीन्स महुमाछीर जो साउंड को आमे बजिंग कहंती, गुणुगुणु शब्द। महुमाछींकर गुणुगुणु शब्द बा गुणुगुणु गीत को तुमे सुनी परिबो, बाहर को पळि आस। एठी किए कहउचंती पिला माने कहिलो? एठी पोएट जनक छोट पिला मानकु कहउचंती जे जल्दी जल्दी उठी पड़, एते डेरी पर्यंत आउ बिछणार पड़िकी रुह नहीं, जल्दी उठी पड़ आउ बाहर को पळि आसिकी देख केते सुंदर दिन हैला। नेचर सहित एंजॉय कर, देख पक्षी माने केमती गछरे बसिकी गीत बोलिलेनी हैला। महुमाछी माने मध्य सबू बजिंग साउंड बाहर कलेनी, माने गुणुगुणु शब्द बाहर कलेनी। तुमे बाहर को पळि आस आउ सेमानक सहित खेल आउ देख, सेमानक एंजॉय कर, केते सुंदर दिन। कोन पे तुमे एते समय पर्यंत सोईकी रहिछ? एठी पोएट छोट पिला मानकु कहउचंती वेक अप इट्स अ लवली डे। निदरु उठी पड़, देख यह गोटे सुंदर दिन। लवली डे मीन्स सुंदर दिन। ओ प्लीज गेट अप, दया कर टिके जल्दी उठी पड़ हैला। जल्दी उठी पड़ आउ आसिकी बाहर को खेल हैला। एंड कम एंड प्ले, बाहर को पळि आस आउ खेल। इट्स टू मच लेट, बहुत डेरी हेई गलानी हैला। आउ विलंब कर नहीं, बहुत डेरी हो गलानी बिछणारे पड़िकी रहिबारे हैला।
ଟୁ ମଚ୍ ଲେଟ୍ ଟୁ ଲେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ମିନ୍ସ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା। ଲାଇ ମିନ୍ସ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା ହେଲା। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସ। ସୋ ହରିଅପ୍, ହରିଅପ୍ ମିନ୍ସ ଶୀଘ୍ର। ୟୁ ସ୍ଲିପି ହେଡ୍, ସ୍ଲିପି ହେଡ୍ ମିନ୍ସ ନିଦୁଆ ଆଖି ହେଲା। ନିଦୁଆ ବା ଅଳସୁଆ ହୁଅନି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ହେଲା, ଖେଳିବ ବାହାରେ। ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍, ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ମିନ୍ସ ଧୋଇ ହୁଅ ଆଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ହେଲା। ଫଟାଫଟ ସକାଳୁ, ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଧୁଅନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଧୋଇ ହେଇ ପଡ଼ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକାଅ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଆଉଟ୍, ଆଉ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେଣି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଛଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକି ରହିଛ? ଦେଖ କିଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେଣି ନା, ଦ କ୍ରୋ, ଦ ହର୍ସେସ୍, ଦ ଡଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଶିପ୍ ୱେକ୍ ଅପ୍ ମିନ୍ସ କାଉଗଣ, ଘୋଡ଼ା ପଲ, ବତକ ଦଳ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ପଲ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛ? ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସ, ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇପଡ଼, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ଆଉ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ହେଲା, ନେଚରକୁ ଏନ୍ଜୟ କର। ଏଠି ଦେଖ ସି ଫ୍ଲେଚର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୋଏମ୍ର ପୋଏଟ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଚର ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ମାନେ ନେଚର ଲଭର ପୋଏଟ୍ ହେଲା, ନେଚରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍ଟି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଚାଲ ଏଥିରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। So students, ଏଠି ତୁମର comprehension questions with answer ଆସିଗଲା, ଦେଖିନିଅ। Question number 1, how many stanzas are there in the poem? How many lines are there in each stanza? Means କବିତାରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି। stanza means ପଦ, okay? Answer ହେଉଛି there are 3 stanzas in the poem. There are 6 lines each in first stanza and second stanza. In third stanza there are 5 lines. Question number 2, who is saying wake up, wake up? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼, ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼? The poet is saying wake up, wake up. Question number 3, how many times the word wake up is repeated? କେତେ ଥର wake up ଶବ୍ଦଟି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି? The word wake up is repeated 5 times. Question number 4, how is the day? The day is lovely. ଦିନଟି କେମିତି ଥିଲା ନା, ସରି ଦିନଟି କେମିତି ନା, ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। Question number 5 ଦେଖ, who are singing? କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? The birds are singing in the tree. ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। Question number 6, what are the bees doing? ମହୁମାଛିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? The bees are buzzing. ମହୁମାଛିମାନେ buzzing ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। 7 number, who is the sleepy head? କେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଲା ବା କିଏ ଅଳସୁଆ? The child is the sleepy head. जो ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି ନା ପୋଏମ୍ରେ, ସେ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ। Question number 8, what will the child do after getting up? ପିଲାଟି ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ କରିବ? After getting up, the child will wash, dress and come out to play. Question number 9, who have already got up? କେଉଁମାନେ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି ହେଲା? Answer ହେଉଛି the birds, the bees, the crows, the horses, the ducks and the sheep all have already got up. ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ question number 10, which things in the poem do you like? ଏହି କବିତାରେ ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛ? I like the singing birds and the buzzing bees in the poem very much. ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ difficult words ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। First ହେଉଛି wake up means rise from sleep, ନିଦରୁ ଉଠିବା। Lovely means beautiful, nice, ସୁନ୍ଦର। Buzzing bees means humming bee, ମାନେ ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକି ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ମହୁମାଛି। Get up means ଉଠି ପଡ଼। Lie in bed means remain in bed, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା। Hurry up means quick, ଜଲ୍ଦି।
हियर मीन्स सुनिबा अप एंड अबाउट मीन्स एक्टिव हवा बुझी पारछ पिला माने तापर देख किछिटा बुक रे तुमरो अछि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज से गुडी को देखो विकल्प चयनमूलक प्रश्न उत्तर बुझी पारछ क्वेश्चन नंबर 1 द पोएट इन दिस पोएम सीम्स टू बी डैश एक्टिव पोएट एक्टिव अछंदी पोएम रे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज गछ उपरे बसिकी पक्षी माने गीत बोलछंती तापर अछि देख 3 नंबर हु आर बजिंग किए बजिंग साउंड करछंती द बीज क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए तापरे क्वेश्चन नंबर 4 द पोएट टॉक्स अबाउट कवि कहा विषय रे कहिचंती एटार आंसर तुमे माने मते कमेंट रे जणैबो ठीक अछि पिला माने एठी ए चैप्टर टी कंप्लीट करूची पुणी नेक्स्ट चैप्टर रे यार फॉलोअप लेसन नै कि आसीबी आशा करछि वीडियो टी तुम मानकु भलो लागिथिबो जदी भलो लागिछि वीडियो गोटे लाइक करि दबो चैनल को सब्सक्राइब करि नबो आउ फ्रेंड को सहित शेयर करिवो से पर्यंत रहुछि टेक केयर एंड बाय बाय।